Morning students, welcome to my online session of class 6. How are you all? I hope you all are good. In this pandemic situation, please try to stay at home and stay safe. Okay, now we are going to learn a new chapter with a new excitement. So let's start. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ସବୁଦିନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଗପ କହିସାରିଲା ପରେ ଗପଟିକୁ ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତଟି ଗାଇ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଗୀତଟି ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ଗୀତଟି ହେଲା, ମୋ କଥାଟି ସରିଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା, ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ ତୁ କାହିଁକି ମରିଲୁ, ଫୁଲ ମୋତେ କାଳିଗାଈ ଖାଇଗଲା, ହଇରେ କାଳିଗାଈ ତୁ କାହିଁକି ଖାଇଲୁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି ଜଗିଲାନି, ହଇରେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି ତୁ କାହିଁକି ଜଗିଲୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି, ହଇଲୋ ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା, ହଇରେ ପୁଅ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଲା, ହଇରେ ଜନ୍ଦା ତୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲୁ, ଜନ୍ଦା କହିଲା ଭୁଇଁ ତଳେ ତଳେ ଥାଏ, କଅଁଳ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ରୁଟକିନା କାମୁଡ଼ି ଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଆଧାରିତ କରି ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ଗୀତଟିଏ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଥିବା ମାଇ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ସେଡ୍ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ମାଇ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ସେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶୁଣ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ କରିବି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ନିଜେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। My story is said, the flowering plant is dead. Oh flowering plant, why did you die? The black cow ate me up and made me lie. Oh black cow, why did the plant you eat? Because the cowherd did not well me treat. Oh cowherd, why did not you well the cow treat? The daughter-in-law did not give me food to eat. Oh daughter-in-law, why did not you give food? Why? Because my little baby did cry. Oh little baby, why did you cry? The aunt beat me, that is why. Oh aunt, why did you bite the little child? Under the soil I hide and bite soft flesh when I do find. ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲି, ଶୁଣିଲ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ମାଇ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ସେଡ୍, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ଦ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ଏ ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଓ ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡାଏ, ତାର ମାନେ ହେଲା ହଇରେ ଫୁଲ ଗଛ ତୁ କାହିଁକି ମରିଲୁ। ଦ ବ୍ଲାକ୍ କାଉ ଏଟ୍ ମି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ମି ଲାଏ, କାହିଁକି ନା କାଳିଗାଈ ମୋତେ ଖାଇଗଲା। ଓ ବ୍ଲାକ୍ କାଉ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁ ଇଟ୍, ହଇରେ କାଳିଗାଈ ତୁ କାହିଁକି ଗଛକୁ ଖାଇଲୁ। ବିକଜ୍ ଦ କାଉହେଡ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ମି ଟ୍ରିଟ୍, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି ଜଗିଲାନି। ଓ କାଉହେଡ୍ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ୱେଲ୍ ଦ କାଉ ଟ୍ରିଟ୍, ହଇରେ ଜଗୁଆଳି ତୁ କାହିଁକି ଜଗିଲୁନି। ଦ ଡଟର୍-ଇନ୍-ଲ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ମି ଫୁଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍, କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋହୂ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଓ ଡଟର୍-ଇନ୍-ଲ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଫୁଡ୍ ହ୍ୱାଇ, ହଇଲ ବୋହୂ ତୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନି। ବିକଜ୍ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ଡିଡ୍ କ୍ରାଏ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା। ଓ ଲିଟିଲ୍ ବେବି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ କ୍ରାଏ, ହଇରେ ଛୁଆ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲୁ। ଦ ଆଣ୍ଟ ବିଟ୍ ମି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଓ ଆଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ୟୁ ବାଇଟ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ହଇରେ ଜନ୍ଦା ତୁ କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ କାମୁଡ଼ିଲୁ। ଅଣ୍ଡର ଦ ସଏଲ୍ ଆଇ ହାଇଡ୍ and bite soft flesh when I do find. ଭୁଇଁ ତଳେ ମୁଁ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ, କଅଁଳ ମାଂସ ପାଇଲେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି। ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲ ଗଛ। DEAD ଡେଡ୍ ମାନେ ମରିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଗଛ। କାଉ ହେଡ୍ ମାନେ ହେଲା ଗାଈ ଜଗୁଆଳି।
ट्रीट माने हैला आचरण प्रदर्शन करिबा आउ पद्ୟରେ एहार अर्थ हैला जगिबा। गिव माने हैला देबा। क्राई अर्थ हैला कांदिबा। बीआईटी बाइट अर्थ हैला कामुडिला। सॉइल अर्थ हैला माटी। हाइड अर्थ हैला लुचिबा। फ्लेश अर्थ हैला मांस। फाइंड अर्थ हैला खोजिबा। सॉफ्ट अर्थ हैला नरम। एबे आमे पद्ୟରେ थिबा किछि व्याकरण संबंध रे आलोचना करिबा। केते गुडी शब्द अछि जहार कि प्रेजेंट टेंस रहिछि एवं पास्ट टेंस रहिछि। प्रेजेंट टेंस कहले वर्तमान काल को बुझाए एवं पास्ट टेंस कहले अतीत काल को बुझाए। शब्द गुडी कहला इज। इज हैला प्रेजेंट टेंस, तार पास्ट टेंस हैला वाज। से माने कहिबा, से हैला प्रेजेंट टेंस एवं सेड माने कहिला जोटा कि पास्ट टेंस। डाई। डाई हैला प्रेजेंट टेंस, तार पास्ट टेंस हैला डैड। डू हैला प्रेजेंट टेंस, डीड हैला पास्ट टेंस। ईट हैला प्रेजेंट टेंस, एट हैला पास्ट टेंस। मेक हैला प्रेजेंट टेंस, मेड हैला पास्ट टेंस। लाई हैला प्रेजेंट टेंस, लाइड हैला पास्ट टेंस। ट्रीट हैला प्रेजेंट टेंस, ट्रीटेड हैला पास्ट टेंस। गिव हैला प्रेजेंट टेंस, गेव हैला पास्ट टेंस। क्राई हैला प्रेजेंट टेंस, क्राइड हैला पास्ट टेंस। बाइट हैला प्रेजेंट टेंस, बीट हैला पास्ट टेंस। फाइंड हैला प्रेजेंट टेंस, फाउंड हैला पास्ट टेंस। हाइड हैला प्रेजेंट टेंस, हिड हैला पास्ट टेंस। सेही भली आमे जो THE शब्दटी व्यवहार करू ताकू बेले बेले दी बोली उच्चारण करा जाए एवं बेले बेले द बोली उच्चारण करा जाए। तेबे दी बोली केतेबेले उच्चारण करा जाए जेतेबेले आमे भावेल शब्द पूर्वरु बा भावेल थिबा शब्द पूर्वरु आमे THE शब्दटी को व्यवहार करू ताकू आमे दी बोली कहि थाउ एवं जेतेबेले कॉन्सोनेंट पूर्वरु आमे व्यवहार करू THE शब्दटी को द बोली कहि थाउ। तेबे पिला माने भावेल कहिले कोन तम माने जानिचो? भावेल कहिले जेउ परी ओडिया भाषा रे हमर स्वर वर्ण रहिछि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ, सेही परी इंग्रजी रे मध्य किछि स्वर वर्ण रहिछि जहा कि हेउछि ए ई आई ओ यू। जो शब्दर पूर्व रे एही अक्षर गुड़िक व्यवहार करा जाय थाए बा एही लेटर गुड़िक व्यवहार करा जाय थाए ता पूर्वरु THE शब्दटी को आमे दी बोली उच्चारण करथाउ। अच्छा मु भाबुछि माय स्टोरी इज सेड पोएम टी तम माने समस्त को आज भल लगी नुहे। तेबे पोएम टी को तो पढ़ी की शुणाई देली, तार अर्थ भी कहीदेली, ताको तमे घरे पढ़ी की अभ्यास करिवो एवं तुम पई गृह कार्य होछि जो प्रेजेंट टेंस एवं पास्ट टेंस शब्द गुडी को देली ताको पढ़ी करी मने रखिवो एवं खाता रे लेखि की रखिवो। आज ताले एतिके रखली।